عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في قناة الفيا أكاديمي اللي هي قناة تعليمية خاصة بجميع المواد وجميع المستويات. إذا كانت تحب ما يفوتك حتى شيء ما تنساش باش تعمل أبوني في قناة الفيا أكاديمي، واللي حاب على متابعة يومية وفردية من أساتذة الألفية، يعني يكون عنده يوميا أساتذة في المواد اللي هو طلبها. المواد المتوفرة هي الرياضيات، الفيزياء، علوم الحياة والأرض، كذلك الاقتصاد والتصرف، الإنجليزية، العربية والفرنسية. إذا في المواد هذه تحب عندك يكون عندك أستاذ باش يفسر لك ويفهمك يوميا وقت ما تحب أنت. أعمل اشتراك، يعني اتصل بنا باش تنخرط في أحد عروضنا. كذلك زورونا في المنصة التربوية منصة الفيا أكاديمي اللي فيها جميع ملخصات الدروس، تمارين تطبيقية وفروض تأليفية وفروض مراقبة، كذلك الفيديوهات التفسيرية. إذا ما تنساش باش تعمل طلع على المنصة التربوية منصة الفيا أكاديمي. اليوم الفيديو موجه لدوزيام اني سكوندير في إطار درس باري سونتر. دونك اليوم باش نخدمو ان اكزرسيس على الباري سونتر. دونك on commence par l'énoncé. A, B, C, D, un parallélogramme de centre O, soit M et N deux points tels que 3AM moins 2AB égale vecteur nul et CD plus 3DN égale vecteur nul. Exprimez AM en fonction de AB. Deuxièmement, trouvez les réels alpha et bêta pour que M soit barycentre 10 points pondérés A alpha et B bêta. Troisièmement, exprimez Cn en fonction de CD. Quatrièmement, trouvez alpha prime et bêta prime pour que n soit barycentre du point pondéré C alpha prime et D bêta prime. Cinquièmement, placez M et N. Sixièmement, justifiez que le quadrilatère NCMA est un parallélogramme. Donc, هذا l'énoncé باش نبداو بالكاستيون 1. Question 1, exprimez AM en fonction de AB. إذا ديما نبدا بالمعطى بالدوني اللي عطاهولي. دونك عندي 3AM moins 2AB égale vecteur nul. دونك 3AM باش نحول AB، 3AM égale 2AB et par suite AM égale 2 tiers AB. هذا question 1 جاوبنا عليه. دونك نمر لكاستيون 2. Trouvez les réels alpha et bêta pour que M soit barycentre du point pondéré A alpha et B bêta. Donc لازم يكون M barycentre de A alpha et B bêta، معناها A alpha AM plus bêta BM égale vecteur nul. Donc باش نخرج من 3AM moins 2AB égale vecteur nul. 3AM moins 2, donc je dois intercaler le point M ici في AB. باش نستعمل relation de Charles. donc باش ندخل le point M بيناتهم. نعرف اللي AM plus AM plus MB égale AB. Donc AM plus MB égale AB. تولي لي 3AM moins 2AM moins MB égale vecteur nul. 3AM moins 2AM هي moins AM. Désolé, point moins MA هي AM. 3AM moins 2AM هي AM. Donc égale à AM moins 2MB اللي هي moins MA. moins 2MB. Donc égale à moins MA moins 2MB. تساوي moins MA moins 2MB égale à vecteur nul. Donc MA plus 2MB égale à vecteur nul. Et par suite alpha égale à 1 et bêta égale à 2. Donc هنا جي انتركالي لو بوين ام ومن بعد خرجت المعادله هذه نتاع الباري سنتر اللي هي ام ا بلس 2 ام بي ايكال فيكتور نول. دونك الفا ام ا اللي هي 1 فوا ام ا بلس بيتا ام بي 2 فوا ام بي ايكال فيكتور نول. بار سويت الفا ايكال 1 et bêta égale 2. Donc on passe à question 3, exprimer Cn en fonction de dn. Donc on a Cn plus 3 dn égale à vecteur nul. هذا donné موجود هنا في l'énoncé. Donc CD plus 3 dn égale vecteur nul. CD plus 3 dc, donc je dois intercaler ici le point C. Donc CD plus 3 dc plus 3 cn égale à vecteur nul.
دونك تولي لي سي دي موان 3 سي دي 3 دي سي ولات لي موان 3 سي دي خاطر دي سي ايكال موان سي دي. دونك بدلت لهنا سي دي بموان 3 موان 3 دي سي بموان 3 سي دي. دونك ايكال سي دي موان 3 سي دي بلس 3 سي ان ايكال فيكتور نول. سي دي موان 3 سي دي هي موان سي دي. دونك موان سي دي بلس 3 سي ان ايكال فيكتور نول اي بار سويت 3 سي ان ايكال 2 سي دي. دونك حولت سي دي من غادي من الجهه الاخرى. دونك 3 سي ان ايكال 2 سي دي. Par suite, Cn égale 2 tiers CD. Là, جاوبنا على سؤال exprimer Cn en fonction de CD. Donc, Cn égale 2 tiers CD. Donc, on passe à question 4. N barycentre du point pondéré C alpha prime et D bêta prime. Trouvez alpha prime et bêta prime pour que N soit barycentre des points pondérés C alpha prime et D bêta prime. Donc, عندي Cn égale 2 tiers CD يعني 3 Cn c'est-à-dire 3 Cn moins 2 CD égale vecteur nul. Donc 3 Cn moins 2 Cn moins 2 ND. Donc j'ai intercalé le point N ici. دخلنا le point N. Donc 3 Cn moins 2 Cn moins 2 ND égale vecteur nul. 3 Cn moins 2 Cn هي Cn. Donc Cn moins 2 ND égale vecteur nul. Et par suite, moins NC, si N est moins NC, donc moins NC moins 2 ND égale vecteur nul. Et par suite, NC plus 2 ND égale vecteur nul. Alors, bêta prime égale à 2 et alpha prime égale à 1. Donc, خرجنا هنا alpha prime ou bêta prime. Bêta prime égale à 2 et alpha prime égale à 1. Donc, placez M et N. Justifie que le quadrilatère NCMA est un parallélogramme. Donc, NCMA. NCMA est un parallélogramme. Donc, pour نبين هو parallélogramme, il faut montrer que AM égale NC. Donc, on a AM égale à 2 tiers AB et CN égale à 2 tiers CD. AM égale à 2 tiers AB et CN égale à 2 tiers CD. Donc, Cn égale 2 tiers CD. Donc, NC هي moins 2 tiers CD. اللي هي NC égale à 2 tiers DC. Donc, NC égale à 2 tiers DC. Et comme ABCD est un parallélogramme, donc عندنا AB égale à DC. Donc, نجم نعوض ال DC هنا ب AB. Alors, NC égale à 2 tiers AB. NC égale à 2 tiers DC. معناها NC égale à 2 tiers AB. Égale à AM. Donc, AM égale à NC et par suite AMCN est un parallélogramme. دونك هذا بالنسبه للتمرين ان شاء الله يكون واضح. كان عجبك الفيديو بارتاجيه باش يشوفوا اكثر عدد من صحابك وما تنساش باش تعمل ابوني في الفيا اكاديمي باش ما يفوتك حتى شيء وزورونا في المنصه التربويه منصه الفيا اكاديمي والى اللقاء في فيديو قادم.